بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اپڈیٹ کیا تھا کہ 4 بجے کے بعد انشاءاللہ آپ سے کھاریاں میں ملاقات ہوگی، تو ابھی جی ہم لوگ موجود ہیں کھاریاں میں اور یہاں پہ آئے ہیں جی استاد گلناز مقوال صاحب کی چھت پہ، جو کہ ماشاءاللہ جیٹھ 2022 میں خاص طور پہ جو ان کی 25 سے 26 گھروں کے ساتھ بازیاں تھیں، ماشاءاللہ انہوں نے کلین سویپ کیا اور مکمل بازیاں جیتی ان گھروں سے۔ اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دوں گا۔ باقی بڑا آؤٹ کلاس رزلٹ رہا، کبوتر ان کے ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس دی انہوں نے۔ جیٹ کی جس طرح گرمی تھی اس دفعہ، خاص طور پہ اس گرمی میں کبوتروں نے ماشاءاللہ بڑا زبردست پرفارم کیا، وہ کبوتر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور کچھ یہاں پہ گلناز مقوال صاحب کے اور حبیب مقوال صاحب کے یہاں پہ کچھ دوست بھی موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تو ہاں انشاءاللہ جی وہ میں تھوڑا ویکھ کے دساں گا نا جی ساری ڈیٹیل۔ 1000 سے 10,000 1000 اور 50 گھنٹے جی ماشاءاللہ بنے اس دفعہ گلناز صاحب کی، اور بڑا زبردست پرفارمنس۔ تو ابھی میں تھوڑی آپ کو ڈیٹیل بھی دوں گا، اس سے پہلے تھوڑا سا چھت اور کبوتر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جو اڑے ہیں اس دفعہ، اور باقی پھر انشاءاللہ گلناز صاحب سے اور حبیب صاحب سے تھوڑی سی گپ شپ بھی کریں گے۔ تو پہلے چلتے ہیں جی، یہ ماشاءاللہ جی دوست ہیں کچھ یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو حبیب صاحب جی ماشاءاللہ، چودھری حبیب صاحب، آپ جانتے ہیں سب لوگ ان کو، خاص طور پہ کھاریاں کے علاقہ میں۔ گلناز صاحب کی غیر موجودگی میں بھی ماشاءاللہ چھت کا کنٹرول سارا سنبھال انہی کے پاس ہوتی ہے۔ اور یہ جی ماشاءاللہ گلناز مقوال صاحب، ان کی شخصیت سے بھی آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ اس طرح یہ جناب ملک مختار صاحب، استاد معین آباد گھومن صاحب کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ اس چھت کے اصل مالک معاوت چھت، اور یہ جی شاگرد نام دسو اپنا۔ راجہ ناصر صاحب، یہ گلناز صاحب کے شاگرد ہیں جی ماشاءاللہ۔ یہ ایک میرا بھائی ہے، میرے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ تسی بھی دسو جی اپنا نام دسو۔ عتیق ٹوکا، ٹوکے مارنے ہیں۔ لو جی مولانا صاحب بھی ماشاءاللہ جی آئے نے۔ مولانا صاحب اپنا نام بھی تعارف کراؤ۔ ایڈی صاحب بھی ماشاءاللہ آئے نے جی۔ اور اسی طرح یہ ایک اور دوست ہے، تسی بھی دسو جی اپنا نام۔ شیرو ماشاءاللہ۔ شاہ جی تسی بھی دسو جی۔ میرا نام بلال شاہ۔ بلال شاہ صاحب۔ لو جی یہ دوست یہاں پہ موجود ہیں، اور تھوڑا سا میں کبوتر دکھانے سے پہلے تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں حبیب صاحب کے ساتھ، خصوصی طور پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بول بھی لیتے ہیں جی۔ پہلے تو بہت بہت مبارکباد جی، بڑی زبردست پرفارمنس اس دفعہ خاص طور پہ آپ کی جیٹھ 2022 میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 25 گھروں کے ساتھ 27 کے ساتھ بازیاں تھیں، 2 کے ساتھ ختم ہو گئیں، اور 25 گھروں کے ساتھ بازیاں اڑیں، اور ماشاءاللہ سب کو کلین سویپ کیا، ایوریج میں بھی اور ہٹ میں بھی۔ زیادہ تر ایوریج کی بازیاں تھیں، جن کے ساتھ ہٹ کی بازیاں تھیں پنجاب میں، وہ بھی ماشاءاللہ جیتی۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک، اور تھوڑا سا بتائیں جی اس دفعہ کیسا یہ ماشاءاللہ چمتکار کیسے ہوا ہے۔ سب تو پہلے تے سب دوستاں نو میری طرفوں مبارک ہے جڑے دعا گو سن۔ بالکل صحیح۔ اور اسی اتنے جوگے نہیں ہے، ساڈے استاد معین نواز گھومن، ہر بندے نو پتہ ہے کہ اسی انہاں دے شاگرد ہاں، انہاں ہی سانو استاد کیتے ہے، اور انہاں دیاں دعاواں نال، انہاں دی کارکردگی دی وجہ تو اسی اس نوبت تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے جی۔ سارا کریڈٹ جی اپنے استاد معین نواز گھومن صاحب کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح گلناز صاحب تسی بھی کوئی 2 لفظ کہو جی۔ بس جی ٹھیک، جو چودھری بھی واقعہ ٹھیک ہے۔ تو میں ایک بندے نے پیغام دینا چاہنا، جی دیو۔ وہ کہندا جی جیٹھ لگے تو میری کنڈ گرم ہوئے پھر میرے کبوتر اڑتے۔ وہ سندا ہونا پیا، جے کدھر سنیو تو پھر مینوں جواب دے گا کنڈ گرم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بس اتنی گل ہے ساڈے کول۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی جی انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں، یہ چھت میں نے کافی دفعہ پہلے بھی دکھائی ہے، ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ گلناز صاحب کی یہ چھت ہے جی، مقوال چھت ان کی یہ سینا میں۔ ایڈی صاحب آؤ دیو جی انٹرویو۔
अतीक साहब दसो जी थोड़ा जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह का शुक्र है, हमने बाजियाँ विन की हैं सब लोगों से। ये हम 3-4 बंदे हैं, इन्होंने सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन हमारी एक होती रही है, माशाल्लाह। तो सिलेक्शन से ही बंदा बाजियाँ जीतता है। तो 3 कबूतर हमारे ज़ाया हुए हैं पूरे सीजन से पूरे सीजन में। माशाल्लाह। हाँ जी, कोई प्लेंटी नहीं ली, कोई कबूतर नहीं ख़राब हुआ हमारा, ठीक है, और कबूतर अच्छे परफॉर्म करते रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ सिलेक्शन की वजह से हमने ये बाजियाँ विन की हैं। माशाल्लाह। टीम अच्छी होवे ज़ाहिर फेर ही परफॉर्म होता है। एडी साहब तुसी की कहोगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी अमर साहब अल्लाह का शुक्र है ते ओ भाई बीब साहब वाली गल उस्ताद मोइनो आप जिंदाबाद जी। क्या बात, बस यही गल। जबरदस्त जी। तुसी भी बड़ा कुछ करदे, कुछ बोलो। मैं भी जी अपने उस्तादां दे सिखे हैं, जो ये कहंदे उन्ना जा कर देना, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पूरा हो जाता। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਦੀ ਕਾ ਦੇਣਾ ਮਾਦੀ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਮਾਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆ ਗਈ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ज़रूर जी। बहुत अच्छी जी आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है जी इस मादी की माशाल्लाह इस पूरे सीज़न में। वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। मत मारे इस मादी का नाम रखा, ये मत मारती रही है जी अपने। ਸਰ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, जी ਇਹ ਉਸ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤੇ ਦੀ ਇਹ ਪੱਠੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨੇ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। माशाल्लाह। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ छोटी ਪਰਿੰਦਾ जी ਹੈ, मादी ਮਗਰ ਇਹ माशाल्लाह। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾएं ਬਾएं ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ। लो जी ये मादी का ये टाइम आ गया जी मेरे पास। ये ठहर जाओ, रखो ये हाथ में जी। ये मादी माशाल्लाह जी पहली फिरत में 25 तारीख को 5:23 पे बैठी थी, दूसरी में 5:13 पे, उसके बाद 4:30 पे, चौथी फिरत में 3:01 पे, पाँचवीं में 2:58 पे, और उसके बाद फिर छठी फिरत में 5:27, फिर 1:41, आठवीं में 4:16, 9वीं उड़ान में 4:17, और 10वीं में 5:20, और 11वीं फिर आखिरी उड़ान थी जो कल, उसमें भी माशाल्लाह ये 5 बजे बैठी है। और इसके टोटल घंटे जो हैं 11 दिन के 124 बने हैं जी। ज़बरदस्त जी माशाल्लाह। ये जितने भी यहाँ पे बंदे हैं, गुलनाज साहब आपके भी, और एक दफ़ा इस कबूतरी के लिए तालियां होनी चाहिए जी माशाल्लाह। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। बिल्कुल छट दे जी। और इसी तरह जी ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जो बाजियाँ थी इस दफ़ा नहीं चल रही। चलो अच्छा जी, ये 24 घर थे जो जिनसे ये बाजियाँ जीते हैं, उनमें उस्ताद कैसर हबीब साहब सबसे पहले, इनको 151 घंटे की लीड से ये जीते हैं, एवरेज की बाजी थी सिर्फ। इसी तरह अरफान अख्तरांज साहब माशाल्लाह बड़ा क्लोज़ मुकाबला था, 11 घंटे से ये जीते हैं। तसव्वुर चंद साहब डिंगा से 21 घंटे से ये जीते हैं। चौधरी शफाकत कोटली बजाड़ उस्ताद मीर मुख्तियार खान साहब के ये शागिर्द हैं, इनको भी जीते हैं 74 घंटे से। शहजाद बटोर साहब 88 घंटे, ये राजा काका साहब के मेरे शागिर्द हैं। हाँ जी। इसी तरह मलक ज़ुबैर डोगा 185 घंटे, अशरफ शेर इनको ये 550 घंटे। इसी तरह मलक ज़हीर बिदर मरजान इनको 97 घंटे से, और शहजाद देंग साहब इनको 98 घंटे से, और इनके जो सबसे प्यारे हरीफ हैं मलक आरफ साहब देंग, उनसे भी 111 घंटे की लीड से जीते हैं। इसी तरह शहजाद गोल साहब बगवाल से 128 घंटे, और 8वीं उड़ान में इन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली थी। इसी तरह जी उस्ताद मूर्दी बाट साहब के शागिर्द हैं शानी बाट साहब बाईपास, ये 16 घंटे से। इसी तरह उस्ताद मूदी बाट की अपनी छत थी, वो भी 60 घंटे से आ रहे हैं। उसके बाद उस्ताद पीर मौज़म अली शाह साहब, ये इनकी बाजी थी पंजाब में 8 और एवरेज की, ये दोनों ही जीत गए हैं। हेट की बाजी 6-5 से, और 82 घंटे की लीड है इनकी।